Shalom. Shalom, I bring you greetings from Singapore Bible College. saya membawa salam dari Singapore Bible College. You know, the Bible tells us to praise the Lord. Alkitab memberitahu kepada kita untuk memuji Tuhan. We read verses like, let everything that has breath praise the Lord. Kita membaca ayat seperti di Mazmur bahwa setiap yang bernafas memuji Tuhan. And so how do we praise the Lord? Dan bagaimana kita memuji Tuhan? We praise the Lord with our heart that's so full of joy and eagerness to love the Lord and express our love for Him. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur sehingga kita mengekspresikannya dengan sukacita. We praise the Lord with our mouth, singing, praying. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari mulut kita dan memuji Tuhan. We share with other people about what the Lord has been doing in our lives. Dan kita men-sharingkan apa yang Tuhan lakukan di hidup kita kepada orang lain. We praise the Lord with our whole life, ready to obey the Lord at all things. Dan kita dapat memuji Tuhan dengan menggunakan seluruh aspek kehidupan kita. It is so easy to praise the Lord when we are on the mountaintop. Sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika kita berada di puncak gunung. In the mountaintop you see the beautiful view. Di atas gunung kita bisa melihat semua pemandangan yang indah. The weather is so nice. Udaranya sangat sejuk. You see where you want to go. Anda dapat melihat ke arah mana Anda akan melangkah. You see clearly how you can go there. Anda akan melihat dengan jelas kemana arah It Anda. is so easy to praise the Lord when circumstances are good. Sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika keadaan kita baik. When we have good health, good family relationship. Ketika kita keadaan sehat, keluarga kita baik-baik. When we have secured position, when everybody loves us. Ketika kondisi aman kita baik-baik dan seluruh orang mengasihi kita. But once we are in the valley, Tetapi sekali ketika kita berada di lembah, and all you see is the road ahead is difficult. di situ kita akan melihat jalan ke atas itu mulai sulit. The weather is very hot. Cuacanya mulai panas. And then it grows worse. Then suddenly it rained very hard. Dan lebih parah lagi, hujannya tambah lebat. Things start going wrong. Segala sesuatu menjadi salah. When you found out that you have cancer, Dan ketika Anda menemukan Anda mendapatkan cancer, when your boss despise you, ketika bos Anda mencuekkan Anda, when your colleagues and classmates ridicule you for being a Christian, ketika rekan Anda membuli Anda karena Anda seorang Kristen, can we still praise the Lord in the valley? apakah kita tetap dapat memuji Tuhan di dalam lembah? In times like this, it seems like praise is impossible. Di keadaan seperti ini, memuji Tuhan kelihatannya tidak bisa kita lakukan. However, it is in the valley that we see the platforms and opportunities to praise the Lord. Tapi justru di dalam lembah kita akan melihat kesempatan untuk memuji Tuhan. This was the experience of King Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20. Ini adalah pengalaman Raja Yosafat di dalam 2 Tawari 20. This is how the story began. Dan ceritanya bermula seperti ini. Begins with two words, after this. Dimulai dengan 2 kata, yaitu setelah ini. After what? After King Jehoshaphat obeyed the Lord and started making reforms in the country to help the citizens and the leaders obey God. Setelah ini maksudnya setelah apa? Yaitu setelah Raja Yosafat mereformasi para rakyat dan pemimpin negara agar takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Jehoshaphat was not only obeying God, he was helping others to obey God.
Yosafat tidak hanya taat kepada Tuhan tetapi membantu rakyatnya untuk taat kepada Tuhan. So if I were Jehoshaphat, I would expect that God would bless me and give us blessings and peace. So kalau saya Raja Yosafat, saya berharap Tuhan memberkati saya setelah dia mereformasi rakyatnya. But instead, the Bible tells us that the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Tapi sebaliknya, malah yang dikatakan Alkitab, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. These are the enemy countries of Judah. Ini adalah musuh-musuh orang Yehuda. What is worse is that they decided to combine together to fight Judah. Dan lebih parah lagi, mereka ini bertiga bersatu untuk berperang melawan Yehuda. But the situation became even worse. Tetapi keadaan malah menjadi lebih kacau lagi. Some of the people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already at Hazezon Tamar, that is in En-gedi. It's very near. Dan lebih parah lagi adalah satu orang itu mengatakan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari laut laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yaitu En-gedi. Large army, very near. They were unprepared because everything was so sudden. Laskar yang begitu besar di dekat mereka dan mereka nggak punya rencana apa-apa untuk menghadapi musuh ini. What was their response? Respon mereka bagaimana? The Bible says they were alarmed. Alkitab mengatakan mereka ketakutan. Why? Because they have no power, they do not have wisdom to know what to do. Mengapa? Karena mereka tidak ada kekuatan, tidak ada kebijaksanaan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Here's the main point for this morning. When there is no reason to praise the Lord, where you look matters. Ini adalah yang penting hari ini adalah ketika kita tidak ada alasan untuk memuji, ke arah mana Anda memandang, itu yang penting. When Jehoshaphat looked at the vast army, he saw that they were so strong and so large. Ketika Raja Yosafat melihat musuh ini, dia melihat sesuatu yang sangat besar sekali di depan dia. When he looked at themselves, their own selves, they realized that they are so small and so weak. Dan ketika dia melihat diri dan rakyatnya, dia melihat sesuatu yang kecil dan lemah. And so their perspective was large, strong army versus weak, small me. Jadi cara pandang dia adalah sesuatu laskar yang besar melawan yang kecil. No wonder they were alarmed. Ya, makanya mereka ketakutan. So what did he do? Jadi apa yang dia lakukan? He decided to look somewhere else. Jadi dia berniat untuk melihat ke sebuah tempat yang lain. So the Bible says, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Jadi ketika ayat 3 mengatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Now, if I were the general of an army, I say what Jehoshaphat did does not make sense. Kalau saya ini pemimpin perang, saya akan bilang kepada raja, "Raja, kamu ini kok nggak masuk akal." He should have paid other countries to fight the enemies together with him. Bukankah seharusnya kamu mencari negara lain bekerja sama dengan kami untuk berperang melawan musuh kita? The next thing is he should not let the people fast. Dan selanjutnya harusnya kamu tidak boleh suruh rakyatmu berpuasa. What happened if you don't what happened if you fast and don't eat? You become weak. You don't have energy to fight the enemies. Karena kalau berpuasa tidak mungkin kita punya kekuatan untuk melawan musuh kita.
They should not be wasting time to pray because they need to plan a strategy how to fight the enemy. Harusnya nggak usah sia-siakan waktu untuk berdoa. Untuk apa? Harusnya buat strategi berperang melawan mereka. They should not call the women and the children to come together and gather in one place because that was the fastest way to kill them. Harusnya anak-anak dan wanita ini diselamatkan terlebih dahulu. But that's not what Jehoshaphat did. Tapi itu bukan yang Yosafat lakukan. Jehoshaphat and the people gathered together to pray. Yosafat dan orang-orangnya berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Then the Bible says Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord and said, dan Yosafat pada ayat kelima bilang, dia berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, now let's look at how he praised God. Mari kita melihat bagaimana dia memuji Tuhan. In his prayer, Jehoshaphat first look at God's attribute, who God is. Di dalam doanya dia yang pertama dia melihat sifat Allah, siapakah Allah itu. Now this is his prayer. He said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Doanya yang pertama berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. First, he acknowledged that God is Lord. He is sovereign. He is in full control. Pertama-tama dia sungguh mengakui bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan memegang kontrol secara penuh. Then he called God the God of our ancestors. That means he's the God of history from before to the future. Dan dia berkata bahwa Engkau adalah Allah dari leluhur, dikatakan bahwa Allah yang memegang sejarah dari dulu sampai sekarang. Then he calls God the God who is in heaven, the only true God who is above all gods, including the gods of their enemies. Dan dia berkata Allah yang ada di dalam sorga, artinya Allah yang benar di atas segala Allah, termasuk yang berkuasa di atas musuh-musuhnya. Then he calls God the ruler over all the kingdoms of nations. He controls all nations, including Judah and including the strong nations that are fighting against them. Dia menyebut Engkau adalah Allah yang berkuasa, di mana Allah yang memegang kontrol atas segala bangsa, termasuk Yehuda dan bangsa musuh yang sedang memerangi mereka. Then he looked to God whose power and might are in his hand, and no one can fight against him. Dan dia memandang kepada Allah yang berkuasa dan yang berkekuatan di tangannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu berdiri di hadapannya. Praise in the valley begins when we look at who God is. Memuji di dalam lembah dimulai dengan kita melihat siapa Allah kita. We look at who God is not based on our feelings, for Satan will often lie to us that God is not in control, that God does not love you, that God is not trustworthy. Kita memuji Allah bukan karena perasaan kita, karena perasaan kita tuh sering dikecohkan oleh setan, di mana selalu berbohong kepada kita, mengatakan bahwa Allah tidak dapat bisa mengkontrol kita. Satan always gives us the fake news. Setan selalu memberikan kita kabar kosong. Instead, we look at who God is based on the truth of God's word. Kita malah tidak bisa melihat kebenaran dalam Alkitab. And his word always tells us that our God is always sovereign, that he is always in full control even when things are out of control. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan memegang kontrol atas semuanya. When it is impossible to praise, look first at God's attributes. Ketika kita tidak dapat memuji, mari kita belajar melihat sifat-sifat Allah.
Then next, look at God's actions. Look at what God does or what He did. Selanjutnya mari kita melihat apa yang Allah perbuat. Jehoshaphat did that when he said, "Did you not drive out the inhabitants before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend?" Yosafat mengatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Jehoshaphat remembered that the God, the powerful God, is not just up there, but He is the God who reached out to their forefather Abraham and calls him friend. Yosafat mengingat Allah itu bukan Allah yang duduk di tempat yang tinggi, tetapi yang mau datang dekat dengan Abraham dan menyebut Abraham sahabat Allah. And then he continued, "They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us." Dan Yosafat meneruskan, dia bilang, lalu mereka mendiami tanah itu, mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami dengan pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. He remembered that God who was with Abraham and protected Abraham, God who was with the rest of their forefathers before and protected them, is also the God who is with them right now. Dia mengingat Allah yang bersama dengan Abraham dan bapak leluhurnya adalah Allah yang sama yang bersama dengan Yosafat pada saat itu. But He is not just with them, He hears their cries and He wants to save them. Tidak hanya Allah mendengar saja, tetapi Allah menyelamatkan mereka. So when they start looking at what God did, they realize that God is still the good God. Ketika dia melihat perbuatan Tuhan, dia menyadari Allah adalah Allah yang tetap baik. Praise requires that we look at God's action. Memuji membutuhkan kita melihat perbuatan Tuhan. Do you notice something? Apakah Anda melihat sesuatu? Jehoshaphat have not talked to God about their problems yet. Sampai saat ini doanya, dia belum bilang kepada Allah tentang problemnya. Instead, you notice that all he did was he praised God for God's attributes and actions. Malahan dia memuji Tuhan akan sifat-sifat Allah dan perbuatannya. But that's important because praising God enables us to see the right perspective. Tapi justru ini yang penting sekali, karena dengan memuji Tuhan kita dapat melihat sesuatu dengan perspektif yang benar. Before his prayer, this was his perspective. Sebelum doanya, ini perspektifnya. But after he praised God, tetapi setelah dia memuji Tuhan, this was their perspective of the war. Ini perspektif baru dia tentang peperangan. Big God, small army. Allah yang besar, musuh yang kecil. Strong God, weak army. Allah yang kuat, musuh yang lemah. Where is Jehoshaphat and where is Judah? Di mana Yosafat dan Yehuda? They are being protected by God. Mereka sedang dilindungi oleh Allah. See, this is what happens when we start praising God and remembering God in our crisis. Ini yang terjadi ketika kita memuji Tuhan di tengah-tengah krisis kita. The problems become so small compared to God.
problem kita menjadi kecil dibandingkan dengan Tuhan yang maha besar. Once we start seeing the right perspective, Satu kali ketika kita melihat dengan perspektif yang benar, then we begin to say the right prayer. setelah itu baru kita bisa berdoa dengan doa yang benar. It's only now that Jehoshaphat start talking to God about their problems. Dan baru sekarang Yosafat berbicara kepada Tuhan tentang problemnya. He said, "But now, Lord, here are the men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them." Doanya seperti ini, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang ini dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Lihatlah sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah yang engkau wariskan kepada kami. So far, he was telling God about their situation. Sekarang dia memberitahu kepada Tuhan situasinya. Then he start asking some things from God. Baru dia meminta sesuatu kepada Tuhan. First, he asked God for protection. Our God, will you not judge? Pertama dia minta perlindungan. Dia bilang, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Then he started asking God for power. He said, we have no power to face this vast army that is attacking us. Kedua dia meminta kekuatan daripada Tuhan karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang mereka. Then he admitted that they need wisdom from God. We do not know what to do. Dan mereka minta hikmat atau bijaksana karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Then he's told God they are totally dependent on him. Our eyes are on you. Dan akhirnya Yosafat bilang, mata kami tertuju kepadamu. Itu artinya kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Do you notice something that happens here in this prayer? Apakah Anda melihat sesuatu di dalam cara dia memuji? Jehoshaphat never blamed God. Yosafat tidak pernah menyalahkan Tuhan. He did not even ask that the Lord will remove the enemies. Yosafat juga enggak doa, Tuhan, Pak ambil musuhku pergi dijauhkan, enggak pernah. He just told God, we are dependent on you. Tetapi kami bergantung penuh kepadamu. Please give us your protection, power, and wisdom. Tolong beri kepada kami perlindungan, kekuasaan, dan hikmat. You are all that we need. Engkaulah yang kami butuhkan. See, what we see here is that praise enables us to see the right perspective and to say the right prayer. Ketika memuji, kita dapat melihat sesuatu dengan perspektif yang benar dan mengucapkan doa yang benar. As all the men of Judah, with their wives and children and little ones, stood there before the Lord, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. God spoke to them. Tuhan berbicara kepada mereka. The Bible says the Spirit of the Lord came on Jael, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah, Jerusalem, this is what the Lord says to you." Dan lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah ini, hai seluruh Yehuda." God spoke to them. Tuhan berbicara kepada mereka. Before I go on with the rest of the verses, I want to clarify something.
Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Praising God does not give us, you and me, the power to command God to show up. Memuji itu bukan berarti kita menyuruh Tuhan agar Tuhan berkuasa hadir. It is not the magic power to make God speak to us. Memuji itu bukan kuasa ajaib sehingga Tuhan berbicara kepada kita. Instead, praising God does something else. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang lain terjadi. See, before we praise God, our ears are always tuned to the voices around us and to the voices in us that says, the crisis is big, you are small. Ketika kita memuji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, seringkali telinga kita ini diarahkan kepada suara yang di sekeliling kita yang mengatakan bahwa musuh dan krisis kita ini sangat besar sekali. And because we start listening to the voices outside and the voices inside us, then we start believing these lies, and then we suddenly feel so weak and so helpless. Dan ketika kita mulai mendengarkan situasi ini yang krisis dan kebohongan yang kita dengar di dalam diri kita, baru kita menyadari kita ini lemah dan tidak berdaya. During that period of time in our crisis, the Lord is speaking to us. Padahal seringkali di dalam krisis Tuhan berbicara kepada kita. But our ears are always listening to the loud voices here and the loud voices here. Tetapi malah seringkali justru telinga kita mendengarkan kepada krisis yang ada di sekitar kita. And we push the voice of God out. And so we get depressed and distressed and alarmed. Dan kita mendorong suara Tuhan itu keluar dari hidup kita sehingga kita menjadi tenggelam dan kita menjadi stres dan kita menjadi kesulitan sendiri. However, when we begin to praise God, bagaimanapun juga ketika kita memuji Tuhan, it is you and me telling our ears, listen to the voice of God. Justru di saat itu kita memberitahukan kepada diri kita, mari dengarkan suara Tuhan. Listen to the still small voice of God that tells us His truth. Dengarkan suara Tuhan yang kecil dan halus itu bahwa tentang kebenaran Tuhan. And the more we hear His voice, and the more we draw near to God, lebih dekat kepada Tuhan dan lebih sering kita mendengarkan suaranya, we start hearing His voice that gives us His assurance that He knows, that tells us, you know, you are never alone, I am here. Maka kita akan mendengar suara Tuhan yang memberikan jaminannya kepada kita bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Then after that we will start hearing God telling us His perspective of the crisis we are in. Kemudian kita akan mendengarkan Tuhan bagaimana Dia memberikan perspektif yang baru kepada kita untuk mendengarkan suaranya. Then we will start hearing God giving us instructions on what to do next. Dan kita akan mendengarkan Tuhan memberitahu kepada kita petunjuk selanjutnya yang harus kita lakukan. This is exactly what happened to God's people when the Spirit of the Lord spoke to them. Ini yang terjadi ketika orang-orang Yehuda ini mendengarkan suara dari Roh Kudus yang telah berbicara kepada mereka. They heard God giving him His assurances, and God says, do not be afraid, do not be discouraged because of this vast army. Mereka mendengarkan Tuhan yang memberitahu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. God was assuring them that He sees what they are going through and He knows how they feel. Dengan perkataan jangan takut ini, Tuhan mau memberitahu kepada mereka, Tuhan mengerti perasaan mereka. Then God started giving them His perspective of their crisis.
Dan kemudian Tuhan memberitahu perspektif Tuhan kepada mereka. He says, the battle is not yours, the battle is mine. You will not have to fight the battle. Bahwa peperangan ini bukan milik kalian tetapi menjadi milik Allah. Then God gave them his instructions. Dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk selanjutnya. He said, tomorrow march down against them. Take up your position. You stand firm and then you look. See the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Tuhan berkata memberi instruksi, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. And then to make sure that they remember what he said, dan untuk memastikan bahwa mereka mendengar, the Lord again assured them again, do not be afraid, do not be discouraged. dan Tuhan memberikan jaminannya sekali lagi, jangan kamu takut dan terkejut. God gave them his instructions again, saying, go out to face them tomorrow. Tuhan memberikan instruksi kepada mereka, pergilah besok menghadapi mereka. God gave them his perspective again when he said, the Lord will be with you. Tuhan memberikan perspektif baru kepada mereka bahwa aku akan bersamamu. What did Jehoshaphat do? Apa yang Yosafat lakukan? Jehoshaphat believed in God's promise and he looked at God's promise. Dan dia percaya janji Allah. The Bible says Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and the Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. When did they praise the Lord? Kapan mereka memuji Tuhan? Before they even faced the enemy. Sebelum mereka menghadapi musuh. That is odd. Ini suatu yang aneh, bukan? They should have praised God after they won the battle. Seharusnya mereka memuji Tuhan setelah mereka selesai perang. But they did not, because they praised God even before they won the victory. Tapi itu tidak terjadi, justru mereka memuji Tuhan sebelum perang dan sebelum kemenangan itu terjadi. Their situation is not changed. Padahal situasinya tidak berubah. They still have to face the enemy. Mereka tetap harus menghadapi musuh. The vast enemy, the strong enemy. Laskar yang besar, musuh yang kuat. But now, because they believe God's promise, tetapi karena sekarang mereka percaya pada janji Tuhan, their perspective changed. Perspektifnya berubah. They believe that the battle is not between Judah and the enemies, but between God and their enemies. Dan mereka percaya perang ini bukan antara dia dan musuh, tetapi antara Allah dan musuhnya. They know that they still have to face the enemy. Mereka tahu mereka masih tetap harus menghadapi musuhnya. But something exciting will be happening. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi. They will see God fighting the battle for them. Mereka akan melihat Allah yang berperang kepada musuhnya. And so they praise God. Sebab itu mereka memuji Tuhan. When there is no reason to praise, where you look matters. Ketika tidak ada alasan untuk memuji, ke arah mana Anda memandang itu penting. Learn from Jehoshaphat. Belajarlah dari Yosafat. Don't run away from God, run to God. Jangan lari dari Tuhan, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Stop looking at yourself, stop looking to others, stop looking at your crisis.
Berhenti memandang kepada diri sendiri, kepada krisis kita, dan kepada pertolongan orang lain. Instead, look at God's attributes, look at God's actions, look at God's assurances, and you will surely Tetapi praise Him. lihatlah kepada sifat-sifat Allah, perbuatannya dan jaminannya, maka Anda akan memuji Allah. And when we start praising God, it enables us to see the right perspective and say the right prayers. Dan ketika kita memuji Allah, kita akan pertama dapat melihat perspektif yang benar, dan kedua dapat mengucapkan doa yang benar. We see the right perspective and we move from panic to praise, from chaos to calm, from fear to faith. Kita akan berubah dari panik menjadi tenang, kita akan berubah menjadi takut, menjadi kuat di dalam Tuhan. We say the right prayers and we move from cursing, complaining, and cries to praises of God. Kita akan berubah dari mengutuk-ngutuk orang, menjelekkan orang, tetapi mulut kita berubah menjadi memuji Tuhan. And this is where we learn what true praise is. Dan kita akan belajar memuji yang benar seperti ini. True praise comes not in the absence of events that make us down, but in the presence of God in the events that make us down. Pujian yang benar terjadi itu bukan karena hal buruk itu tidak ada, tetapi kehadiran Tuhan di dalam kondisi buruk kita. True praise comes even when things look out of control, for we know that we have a God who is in full control. Memuji Tuhan dengan benar terjadi ketika keadaan tidak terkontrol, tetapi kita tahu ada Allah yang memegang kontrol. True praise comes when we are facing the impossible, for we know we can count on the God who makes the impossible possible. Pujian benar terjadi ketika kita menghadapi yang tidak mungkin, tetapi kita bergantung penuh kepada Tuhan yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. And this is where we see the power of praise. Dan kita akan melihat kuasa dari pujian. But there's more to this story. Tetapi ceritanya lebih dari ini. When Jehoshaphat and the nation prayed, Ketika Yosafat dan bangsanya berdoa, they face life's battles confidently. mereka menghadapi peperangan kehidupan dengan kepastian. The Bible says, early in the morning they left for the desert of Tekoa. They set out. Firman Tuhan bilang di ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa, dan ketika mereka hendak berangkat, Here we see that the praises that began with their lips mereka memulai memuji Tuhan dengan mulut mereka, now overflow to their lives that are ready to trust God and obey God. dengan sekarang masuk ke hatinya dan siap untuk taat kepada Tuhan. See, my friends, true praise is not just singing songs, but true praise is always seen in our lives that obeys God and trusts God. Saudaraku, memuji yang benar itu bukan hanya bernyanyi, menyanyikan sebuah lagu. Tetapi memuji yang benar itu adalah ketika kita taat kepada Tuhan dalam perbuatan kita, tingkah laku kita dan hidup kita. Now the story continues and says, as they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. Dan kemudian ceritanya berlanjut ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa, dan berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Then after consulting the people, Jehoshaphat appointed men
to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." Dan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." At the beginning of the story, it was impossible to praise. Ketika cerita ini dimulai, bukankah kita melihat memuji itu tidak mungkin dilakukan? But look at what's happening. Before they faced the enemy, they were volunteering to praise. Tetapi sekarang sebelum berperang, mereka sukarela memuji Tuhan. And look at the song that they're singing. Dan lihatlah lagu yang mereka nyanyikan. They did not sing, "God will take care of you." Mereka bukan menyanyi lagu Tuhan akan menjagaiku. They did not sing songs to comfort themselves. Bukan lagu yang untuk menenangkan mereka. Instead, they sang to the Lord, giving thanks to Him even though they have not yet won the battle. Tetapi justru mereka melakukan nyanyian ucapan syukur bahkan sebelum mereka memenangkan perlawanan ini. When we look to God and trust His promises, we will have the faith in God, in the God that we praise. Ketika kita taat pada Tuhan dengan beriman kepada Tuhan yang kita puji, maka kita akan dapat berani menghadapi musuh kita. And then we will dare to face the enemies confidently with much praise in our lips and in our hearts. Dan kita akan menghadapi musuh kita dengan keyakinan, dengan pujian di mulut kita, dengan sukacita di hati kita. And then praise also helped them to win the battle miraculously. Dan pujian ini membantu mereka memenangkan pertempuran ini secara ajaib. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. And then the Ammonites and the Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Mount Seir, they helped to destroy one another. Dan kemudian Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked towards the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Dan ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. My friends, victory in crisis always belongs to God alone. Saudaraku, kemenangan dalam masa krisis adalah milik Tuhan saja. But there are times when God allows man to be the means through which He will give the victory. Tetapi ada saatnya ketika Tuhan memakai manusia menjadi alat untuk membawa kemenangan Tuhan. And this happens when we begin to learn to praise Him. Ini terjadi ketika kita belajar memuji Tuhan. And when we start praising God, God starts blessing us more. Dan ketika kita belajar memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. We see this in the story of Jehoshaphat. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3
days to collect them. Dan berkat itu terjadi. Ayat 25 mengatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari yang dapat mereka bawa, dan 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. So after 3 days of collecting the blessings from God, Setelah 3 hari menjarah semua berkat-berkat dari Tuhan, on the 4th day they assembled in the valley of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Beraka, the valley of praise to this day. dan hari keempat mereka berkumpul di lembah itu, dikatakan ini adalah lembah Barakah, lembah pujian. They praise God at the beginning of the crisis, they praise God in the middle of the crisis, and they now praise God at the end of the crisis. Karena di lembah itu mereka memuji Tuhan, itu sebabnya disebut lembah pujian. Mereka memuji Tuhan di awal krisis, ketika sedang krisis, dan setelah krisis. And as they started praising God, God took their praises and used it to impact the lives of others around them. Dan ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan membawa pujian mereka ini untuk memberkati orang-orang di sekeliling mereka dan memberikan impact kepada mereka. The Bible says, then led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem, for the Lord has given them cause to rejoice over their enemies. They entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. Dan pengaruh ini terjadi, ayat 27 berkata, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. So what happened when they started praising the Lord in Jerusalem? Jadi apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan di Yerusalem? Their children, their wives, their mothers, the weak started hearing about what God has done in their lives, and they must have started praising the Lord as well with them. Dari anak-anak, wanita, ibu-ibu, orang tua, bahkan orang yang lemah, mereka pasti mendengarkan cerita yang terjadi dari peperangan dan mereka juga memuji Tuhan. But then God used their praise to impact even the unbelievers around them. Tetapi bukan hanya kepada orang Yerusalem, puji-pujian mereka ini berpengaruh kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. The Bible says the fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Finally, they experienced peace bountifully. Akhirnya mereka mengalami damai yang berlimpah. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. Dan akhirnya kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah lah yang mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Do you notice that it is only after the battle that they realized that God was wise? Apakah Anda lihat, setelah perang, orang Yehuda baru sadar bahwa Allah ini bijaksana. They suddenly realized that God had to give them a temporary battle so that they will have no more battles after that. Mereka baru sadar Tuhan mengizinkan mereka menghadapi perang yang sementara ini agar setelah itu mereka tidak perlu perang lagi. The battle that they see was bad for them was really good for them in the long run, because that was how they had peace. Dan perang ini adalah baik untuk di masa mendatang yang lebih panjang karena ada damai di negara mereka. Well, these stories end with no more battles for Jehoshaphat. We know in Christian life, we still have to face more battles. Cerita ini selesai dengan damai sejahtera yang Yosafat alami. Tetapi
dalam kehidupan kita secara Kristen, kita terus-menerus mempunyai krisis. But one thing that we are very sure in whatever battles we face in life, Tetapi yang kita pasti yakin ketika kita menghadapi krisis adalah God is always with us, Tuhan bersama and that will kita give us peace. dan memberikan kita damai sejahtera. So let us review as I close this message. Mari kita melihat kembali sebelum saya menyelesaikan renungan ini. When there is no reason to praise, where you look matters. Ketika Anda tidak punya alasan untuk memuji Tuhan, ke arah mana Anda melihat itu yang penting. Look at God's attributes, actions, and assurances, and you will praise Him. Lihatlah sifat Allah, perbuatannya, jaminan Tuhan, maka Anda akan memuji Dia. Praising God enables us to see the right perspective and say the right prayers. Memuji Tuhan akan membuat kita melihat keadaan kita dengan perspektif yang benar dan mengucapkan doa yang benar. Praising God enables us to face life's battles confidently, win the battle miraculously, impact others extensively, and experience peace Dan bountifully. ketika kita memuji Tuhan, kita akan dimampukan menghadapi peperangan kehidupan dengan kepastian firman-Nya. Kita diberikan kemenangan perang itu dengan ajaib dan kita akan berpengaruh kepada orang lain secara luas dan mengalami damai sejahtera. Look up and you will see many reasons to praise. Anda, mari sekarang kita memandang kepada ke atas dan kita akan banyak alasan untuk memuji Tuhan. At the beginning of the crisis, during the crisis, at the end of the crisis. Sebelum krisis, ketika kita mengalami krisis, dan setelah krisis selesai. Praise God in the valleys of life. Puji Tuhan ketika kita ada di lembah. As I end this message, I invite you to right now close your eyes and respond to the Lord's word for you in prayer. Saat ini saya mengundang setiap kita untuk menundukkan kepala dan mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Are you going through a crisis and are you feeling scared? Apakah Anda saat ini menghadapi krisis atau ketakutan? Or do you know someone who is going through a crisis and you are feeling discouraged? Atau mungkin ada orang lain yang kita kenal saat ini menghadapi krisis dan mereka sekarang sedang berkecil hati kepada Tuhan. Take this time to praise God for who He is, to praise God for what He has been doing in the past. Tell Him what you are going through and how you feel, and then claim God's promise for you. Pakailah waktu ini saudara sekalian untuk puji Tuhan. Pujilah Tuhan karena perbuatannya yang ajaib dalam hidup saudara. Katakan kepada Tuhan apa yang Anda alami, perasaan saudara, dan perkatakan janji Allah kepada Anda. Let's spend time to pray. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu sekali lagi datang kepada kami. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu menyapa hati kami yang paling dalam. Melalui renungan Raja Yosafat, kami belajar Engkau tidak jauh dari hidup kami. Hanya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan daripada kami mengingat problem kami.
Ajari kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan daripada kami sering komplain dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dan melihat Tuhan dari firman yang kami baca daripada kami putus asa. Oh Tuhan, janji-Mu luar biasa. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Ajari kami untuk menggali lebih dalam, agar kami mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga dalam keadaan krisis, kami tidak jatuh, tetapi justru kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh mau belajar Tuhan. Dalam kehidupan kami baik-baik, kami tetap memuji Tuhan. Ketika kami dalam lembah kehidupan kami, dengan keluarga kami, problem di pekerjaan kami, bahkan di tempat dimanapun, ketika ada problem kami tetap mau memuji Tuhan. Dan ketika semuanya selesai, kami tetap mau memuji Tuhan, bersyukur dan mengabarkan kebaikan Tuhan kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Berkatilah Dr. Yap dengan segala pelayanannya di Singapore Bible College, dan beliau akan kembali ke Singapura sore ini. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan beliau sampai di Singapura dengan selamat dan menggunakan semua talenta beliau untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memuji-Mu. Amin.